Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students. Good morning. Morning. Morning, sir. How are you Morning. today? Morning, I'm sir. fine. I'm fine. Alhamdulillah. How about you, sir? Fine. And you? Okay, Alhamdulillah. I'm fine too. Thank you. Okay, before we start our lesson today, please pray. Lead by Zainal. Okay, my friend. Before study, let's pray together. Begin. Finish. Okay, thank you Zainal. Now I will check attendance list. Tika, Present, Pak. Dwi Indah, Present, sir. Yona. Yes, sir, I'm here. Okay, good. Dini. Present, sir. Oke. Baik, setelah Bapak cek kehadirannya, nanti tadi Bapak sudah kirimkan ya link presensinya di WA grup yang kelas kita ya, kelas 10 IPA ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba ingat-ingat kembali nih. Last meeting, waktu pertemuan yang terakhir, kita sudah membahas tentang apa ya? Congratulations. Oke, good Dian. Selamat. Ya. Satu laginya apa? Congratulations sama apa? Memuji, Pak. Oke, Oke. before we start our lesson today, karena ini suasananya masih bulan Agustus ya, semangat kemerdekaan, untuk mengecek kesiapan, kesigapan dan siswa semuanya ini. Nah, coba masing-masing yang Bapak panggil menyebutkan quotes-nya ya. Oke, dimulai Yes, dari Dwi Indah. What's your quotes today? Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, good. Ini jiwa nasionalisme banget ya, Bu Dwi Indah ini. Kita sebagai peserta didik harus punya jiwa nasionalisme. Kemudian yang sudah siap ini, Zainal. Masa muda, masa yang berapi-api. Haji Roma Irama. Boleh. Siap, Oke, Pak. thank you Zainal, good. Yona, coba apa quotes-nya? Oke, Pak. Quote saya hari ini adalah no gain without pain. Oke, good. Good Yona, thank you. Selanjutnya Tresilia, what's your quotes today? Be happy, be healthy with my family. Oke. Kemudian next, Tika, what's your quotes today? Selanjutnya Bapak akan share screen ya. Akan Bapak coba tampilkan tujuan pelajaran kita hari ini ya. Nah, ini our materials today. Expressing intention to do something ya. Selanjutnya Bapak coba sampaikan. Ini ada 4 tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini ya. Yang pertama itu nanti kalian diharapkan bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang berkaitan dengan tindakan untuk menyatakan niat atau kemauan ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya intention. Kemudian tujuan yang kedua, nah, kalian diharapkan bisa mendeteksi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang berkaitan dengan suatu tindakan atau kegiatan yang menyatakan niat ya. Yang ketiga, nah ini nanti kalian juga diharapkan bisa membuat teks percakapan ya. Kalau tujuan yang ketiga ini teks percakapannya secara tertulis atau written ya. Kalau yang keempat, tujuan yang keempat, membuat teks percakapannya secara lisan atau spoken. Look at the pictures below. How many pictures in your screen? 3. Okay, good, right, 3 pictures. After you analyze and give attention to these pictures, there are a question, right?
Okay, number 1. Do you know these places? Yes. Okay. And then next, what is your plan with picture number 1? Siapa yang mau jawab nih? Ayo. Saya, Pak. Iya, silakan. I'm going to spend my holiday next week to the beach. Oke. At the beach. Good, Yeah, Dian. And then next, what are you going to do with picture number 2? Sir, I'm going to climb Merapi Mountain. Okay, good. Okay, next, what will you do with picture number 3? I will go to Dino Park in Jatim Park. Oke, good. Thank you, Tika. Oke, good. Oke, semuanya sudah menjawab dengan bagus ya. Nah, ini ada last question. Do you know how to make expressing intention? Ada yang tahu bagaimana cara membuat ungkapan intention? Dini, can you read this slide, please? What is intention? Yang itu, Pak. Yeah, good. Continue. Okay. What is intention? Something that you want or plan to do. Okay, good. Thank you, Dini. Dwi Indah, please read this slide. Okay, sure for the time. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Okay, selesai. Social function of intention. The social function of expressing intention is to state plans or something intended to do in the future. Okay, thank you, Dwi Indah. Tresilia, can you read this slide, please? Iya, Pak. Okay. Language features of intention. The use of be going to and would like to. Be going to. We use be going to talk about future intentions or plans which are fairly certain. This plan does not have to be for the near future. We also use be going to when we want to make prediction based on evidence we can see now. Patternnya subject to be going to plus infinitive. Example, I'm going to Bali after examination. Okay, good. Thank you, Tresilia. Read this slide, Dian. Yang would like to ya, Pak? Yeah, Would slide. like to is a polite way to say I want in English. In this case, we are going to discuss about would like to. The use would like to is to talk about ambitions, hopes, or preferences. Patternnya subject plus would like to plus infinitive. Contoh kalimatnya, example, I would like to improve my English. Okay, good. Thank you, Dian. Next slide. Ini there are some expression that we can use. Ini ada beberapa ekspresi ya yang kita bisa pakai, kita gunakan. Yang sebelah kiri ini as intention or plan. Bagaimana kalau kita mau menanyakan niat atau rencana orang lain ya. Kalau yang sebelah kanannya ini responnya atau pernyataannya bagaimana ya. Oke, next slide. Ini ada example dialogue of expressing intentions. Hello Ali, what are you going to do this weekend? Hello, I am going to visit my grandmother in Jakarta. How about you? Well, I still do not have any plan for the weekend. Why don't you go to the museum? That's a good idea, but I have to do my assignment first. Have you done your assignment? No, I have not. I'd like to do them this evening. Well, can we do together? Yes, of course. Okay, great.
I will go to your house at 4 p.m. Then, I'll be waiting for. Oke, good. Thank you di Indah and Agdian ya. Oke. Now Bapak akan membagi kelompoknya ke dalam 4 kelompok ya. Kelompok 1 ada Ardian, Tresilia, Dian dan Tika ya. Nah, Ya, tadi ayo, Bapak gimana, sudah ayo, bagikan yuk. tuh LKPD-nya. Ayo coba dijawab. Betul. Ayo Dian sama Ardian kita kerjakan. Kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Saya mau menyampaikan diskusi saya bersama Ardian dan Dian. Pertanyaan nomor 1, what are Sarah and Ali discussing? Jawabannya, they are discussing about their plan or intention. Oke. Betul, Pak. Yang lain bagaimana? Kelompok yang lain ada yang mau menanggapi? Kelompok Pak. 2 mau menanggapi? Menurut saya itu discussing about weekend. Number 2, who already have the plan for the weekend? Jawabannya Ali. Number 3, what are their plan? Jawabannya, they will do their assignment together. Oke. Last number? Terakhir ya, what do the sentence type in bold express? Jawabannya expressing intention. Ya, yang dicetak tebal itu semuanya menunjukkan atau menyatakan intention. Jelas ya anak-anak semuanya ya? Oke, thank you. Jelas, Give Pak. applause tuh kelompoknya Grasilia kelompok 1 ya. Good job. Kelompok 1. Thank you. Siapa yang mau menyampaikan kelompok 2? Tastu. Ya, Triwahyuningsi, silakan. Compose and write short dialogue using be going to and would like to. Dari hasil diskusi kelompok kami, saya, Winda sama Zainal, kami membuat dialog antara Andi dan Rahma. What would you like to do in next holiday? I would like to improve my English. Oke, thank you Sudah betul, Triwahyuni. Ya, ayo bikin dialog singkat. Ya, Ya, saya Saya- jadi Andi. saya Rama, boleh. Oke. What would you like to do at school? I would like to cook spaghetti with my mother. Wow, it's a good idea. Oke. Sudah, Pak. Good, thank you Sudah. Yona dan Dini. Nah, ini sudah bisa semua Ya, ya. Pak. Sudah bisa menjawab task 1, task 2 dan task 3. Untuk intention, apakah ada kesulitan dalam belajar intention anak-anak semuanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Next meeting itu lebih kompleks lagi teksnya ya. Kalau tadi masih dialog bentuknya, pertemuan yang akan datang itu bentuknya adalah materinya teks deskriptif. Siap ya anak-anak ya pertemuan selanjutnya ya. Siap, Pak. Siapa? Jadi tadi sudah disampaikan kesimpulannya, intention itu untuk menyatakan niat, bisa kita menggunakan be going to ataupun would you like to. Oke? Paham semua ya anak-anak ya? Paham. Paham, Pak. Tetap semangat dan juga tetap menjaga protokoler COVID-19 ya. Jangan Ya, keluar Pak. rumah kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jelas ya semuanya ya? Oke. Ya, Pak. Tidak ada yang ditanyakan lagi, semuanya sudah paham ya? Ya, Oke. Baiklah anak-anak, thank you for join our meeting today. Let's we close by saying hamdalah. Okay, thank you my students. See you next time. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.